kung social. This one, it's a white straight dress, mga mommy. Here's the bottom details. 2 buttons lang, mga mommy. Double lining. Double lining. Size large. Code social. Size large. Code social. Straight dress lang. Here's the bottom details. Double lining. Social, 150 pesos. Mga mami, 10:30, mag-flex ako ng sale na kasi hindi ako naka-live kahapon. Social. Next, mga mami, this one, it's a black button-down dress, mga mami, garter waist, may pocket both sides. Ganda na ito. Okay. Large, 30, 32, XL, 34. Good. Polo dress, 150 pesos. Social, Ma'am Niels, yours na. Next, mga mami, kung small, ang ganda nito. Pang-akin lang ata. May blouse ako, mga mami. I have. Aray. Naipit yung bracelet ko, mga mama. Oh my God. Wait lang. Small semi-mento. Hoy. Ganyan siya. Parang ang liit. Ay, wala. Size small. Code small, 100 pesos. Parang ang liit na ito sa akin. O dahil ang laki lang ng braso ko. Ma'am Karen, see yours na. Ma'am Diana, yours na to. F. Next, mga mami, this one, it's a formal dress. Ganda nito, very social. Color cream beige, mga mami, ganito tela niya. Ganyan yung tela. Square neck, mga mama. Square neck. Medium 28. Medium 28. Code formal. Code formal. 150. Medium 28. Next, mga mami, Sunday dress. This one, gray and black. Challis fabric, mga madam. Size large. Code Challis. Garter sleeves, Code Challis, size large, 150 pesos. Challis mo, ate. Next, mga mami, kung social and white. O, yung ganda nito. Na-late ko na to na iakyat. This one is nice. White stripes to, mga mami. May shearing siya sa sleeves. Double lining, mga mami. You can adjust this part. Layered. Ruffles. Double lining. Walang bewang to, mga man. Pwede naman siya large 32. Wala naman siyang bewang. 2XL 34. Code Shala. Code Shala. 150 pesos. It's very social and white. Next, mga mami, isang prinsesa in purple. Small semi-med. Sleeves is puff with garter. Walang layer. Small semi-med. Code purple. 100 pesos. Purple. Ma'am Winnie, Shiala, yours na.
Yours na, Ma'am Winnie B. Sold na, Ma'am Diana. Kakasold lang, mga mami. Ang ganda nito. Formal dress to, mga mami, ah. This one, it's organza. Ang ganda niya. Very formal. Overlap yung style nito, mga mami. Overlap. Size large to. 30-32 large. Code formal. 30-32 large. Formal, 150 pesos. Formal. Next, mga mami. This one, red overlap din si red. Red-orange. Orange-red. Parang ang hirap na tong i-flex. Ma'am Ann, yours na, Ma'am Ann. Teka lang. Ang daming butones. Ma'am Ann, yours na po. Wait lang, mga auntie. How do you do it, Ate? Medium to. Teka lang. Okay. I-shoot mo. Tapos, may butones siya, apparently. Here, malaki sa akin, pero medium nga to. Mga mami, hindi ko nabobotonesin na. Lahat. Imemuestra ko na lang. Parang it's like, malaki sa akin, pang medium to. Okay. Ang laki, girl. Code medium. 150 pesos. It's malaki. May pocket to, ha. May bulsa siya. Hindi ko na siya, binutones, pero may button siya. Baba. Ano po yun? Purple. Ito lang si purple. Garter bewang. Steve's puff. May garter to. Purple. Double lining ang skirt. Ano ba sabi ko? Purple 100. Purple. Sana ako. Next, mga mami. This one. It's like Coco Chanel. Inspired. Ang ganda netong t-shirt dress. This one is gray and black. Polo dress. Combination. Cotton siya, mga mami. Cotton. Size large 32 XL 34. Code COCO. 150 pesos. Para siyang Chanel. Inspired lang tayo, mga mami. Coco Chanel. Ma'am Diana, purple yours. Next, mga mami, this one, it's a button-down yellow dress. May pocket good size. Pa-polo dress. Very Zara. Very Zara. May pocket dito, mga mami. May pocket sa side, button-down po. 34, 36 XL code is yellow. 34, 36 XL code is yellow. Ma'am Yali, yours na. Inspired lang, ha. Next, mga mami, this one is very sexy. Ang fabric neto parang polo. Parang polo, the fabric. And ganito siya, parang wrap around. Pero twisted na siya here sa side. Pag sinuot nyo to, mga mami, very sexy. Wala siyang bewang sa likod, mga madam. Sa harap meron. Okay, pa ganyan siya. Twisted, overlapping style. Para siyang polo dress in color black. XL34, code polo dress. Maganda to, mga mami. Pag suot na, ha. Polo dress, XL34, 150 pesos.
yellow. Ma'am Arin, La Rob, yours na po.